Ano man yung mga musiga? Ano man, no ba? Father. Father. Ah. Uy, wag pa ganing happy birthday. Ay, saka na lang. Happy birthday to you. Ito yun ay, happy birthday. Ay, gaman. Happy birthday na po, happy birthday na po. Oh, message daw, te. Message. Kinagayubutan ni sa YouTube. Message! Ano ba? Ringtone ba? Ano, wala din sa YouTube. Te, message na dayon. Kayo ibutang sa YouTube. Kasi may mo message. Ikaw, yung message na mo kang Grace. Uy, siya mo message para sa ato. Siya mo naman birthday. Tayo. Ikaw ni sa father message na yung Grace. Grace. Oh, proud ko, Father Oy. Paminaw, uy. Never been, Be yourself. never been kissed. Never Char, been be yourself. Be yourself always and be happy with what you have. All the graces of God is upon you. We count your blessings. Wala, matug na ang tato. Oh, father, asawa ka? Brad. I love Ako ang anak ko. Kalabon. Sige na, colored. Message na ako is kanang is nice. More power. Darna! More power. Tunla ang botilya. And more beer. More beer. More beer. Sakay na ba ka? Huwag mo Love you, takatag. Father, Grace. kulang. Ano yung cake, Grace? Ano yung... Thanks to the sponsor, Cousin Crystal, Scooby-Doo Dayday, Pero, uy. Rivera pa din. Rivera pa dyan ay. Scooby-Doo Dayday, Rivera. Ano mo na siya? Huwag gani. Ah, dire na ta.